24 to 34 waistline. Ayan, ganyan yung kanyang fabric. Ganda niyan, mga mi. Mine, Moira Gray, 450, 440 wholesale po. And Moira Fog. Pero, 2 colors lang. Mga mi, pang partner nyo sa mga namay nyo. Ganda niya. Na top. Ito pa yung mga Bermuda natin. Mi, Hazel Tan, isang minor na lang po. 450, 24 to 34 waistline. And Amanda Syrup cargo to, mga mi. 440. Ayan siya. Kunin nyo na. Mi Melanie Blush, sold out. 2 colors available na lang. Mi Melanie Cream and Melanie Blue. Ang ganda ni Melanie. Mi, kunin nyo. Ayan, hanggang 40 bus, pwede to. And smacking garter na yan sa likod, mi. Kunin nyo na to, 390 pesos, 380 wholesale, mi. 2 colors available na lang po. Melanie Cream and Melanie Blue. Tag-isa na lang. Ayan. Wala nang blush Wala mark na. Blue top. Oo. Sold out na po ang aking Melanie Or suot. cream na lang. Ayan, pili na lang kayo. Melanie Cream at saka Melanie Blue na Melanie lang. Blue sold out. Melanie Blue sold out. Melanie Cream na lang. Mi, kunin nyo Ganda na. ng cream. Ang ganda ni Cream. Mine Melanie Cream. Hindi to manipes, mi, kasi. Eyelet, Sold out. sold Naka out. all colors, Melanie sold out. Thank you, mi. Ganda ni Melanie. Mi, kay Bella, habol kayo yung mga di pa nakapag-mine kay Bella. May ganito yung design ni Bella sa baba. Ayan po siya. Premium soft denim ang fabric nito. 36 waistline po. Pwede. Mga mi. May Bella Gray. Adwala pa pa yun. Bella Brown. Bella Cream. And Bella Sage. Ayan po. 4 colors na lang tayo ni kay Bella. Mga pakulots natin to. Tapos kay Miles. Ayan. Pakulots din to mga mi. 430. Miles Syrup. Miles Navy. Miles Cream. And meron tayo mi Miles Black. Nano yabaing malago nung lagi Ali keman pinemi nano yabaing malago mong lagyo Madam Desdes. Sige, bulong minyake kami. Bulong minyake ka, Ma'am DM. Bali, Ma'am DM, mag-pick up na ka man bukas. Sakit may anyan. Tapos kutang mo niya ang nga ng admin kung nanya totoong lagyo. Ayan. Awa. Ingkunan mo, Ma'am DM, kay Iswang. Na itang pinakadulo, king, peka malago, king admin. Ito mi kay Melissa. Ganda nito mi, Cord short. Ayan. 36 waistline and 40 boss. 42, pwede, mga mi 599. Original BKK po, Melissa Sky. Ayan siya. Melissa Black. Ito yung kanyang short. Ganda ng short niya, papolka. And Melissa Blue. Si Blue ata, may isa na lang. Ayan ganda. 599. 5 flat. Pwede mi. Si Bella, pwede po siya. Ito si Bella mi, para na siyang pabans sa'yo, mga mi. Si Bella, para na siyang pants sa'yo. Ganda, para siyang pants ng wide leg. Ganda mi, diba? Kasya ng 5 flat to. Pwede. Bella Brown. Ganda mi. Bella Sage. Bella Gray. Bella Cream. Ayan. Pili ka. Anong kulay gusto mo? Ma'am Kat. Ganda niyan. Ha? Ano? Tapos si Vera Mi, tig-isa na lang Ito naman si Vera. Tig-isa na lang. Miko or short. Adidas. 40 boss. 36 waistline. Kunin nyo na to. Mine, Vera Violet. Isa. Vera Gray.
Isa. Mami, Adidas. Cord short. Yung short niya, Mi, meron siyang drawstring. Kahit 36 waistline, pwedeng-pwede po. Yes, ayan. Omi, Ma'am Kat, magpaint ka na ng Bella. Ang ganda ni Bella, Mi. Ayan, premium. Premium soft denim ang fabric ni Bella. O, next tayo, Mi. Ayan, another pants. Ang ganda din nito. Ang gaganda ng mga pants natin, Mi. Ayan. Ang ganda nito. Ano naman to, Mi? Woven ang fabric nito. 24 hanggang 34 waist. Pwedeng-pwede. Meron na din to libreng belt, Mi. Ayan, leather belt. May butones, may zipper, may belt slot, and may pocket both sides. Ayan, ganyan siya, Mi. Straight cut. Ang ganda. For only 420 pesos lang, Mi, sa aking suot. Ayan, ang code ko, Mi, is MindBet Syrup. Ayan, Bella Brown sold out. MindBet Syrup sa aking suot. Other colors. Mi, ang ganda nito. Ganda ni Bet. 420 pesos lang. 410 wholesale. Parang bumili ka lang ng top, Mi. Ayan, meron tayo Bet Olive. Ayan, Bet Black, Bet Gray, Bet White, and Bet Cream. Ito yung suot ko sa teaser ni. Ayan siya. Ang ganda. Ayan, 410 lang to, 420 wholesale. Ayan. Kunin nyo na. And yung aking top ni, pa-coach. Ayan, rhinestones. 40 boss, kasyang-kasya, pa-coach po, naka-rhinestones. 420, 410 wholesale. Tag po 420 ang aking suot. 420, 410 wholesale. Pati yung pants ko. Suot ko is mine for white. Other colors po. Payment method namin, Mi, nasa cover photo. Ayan siya, meron kaming GCash, BDO, BPI, GoTime, and PayMaya. Ma'am Kat. Mi, meron tayo Minerva Cream, Minerva Black, Minerva Bet Pink, and Black. suot ko is Minerva White. Ayan. Yes. Yours Ganda ni naman, Beth. Beth. Mi, tatlong kulay na lang po si Bella. Ulitin ko, Mi, Bella Gray. Kunin niyo na, Mi. Bella Sage. Ganda ni Sage. Ganda niya. Bella Cream. Nain nyo yan. Ayan, 499, 489 wholesale. Yes. Ulitan natin mga nasa manipin. Mi, ang ganda ni Beth. Ayan, yung suot ko, 420, 410 wholesale. Hindi siya mahaba sa 5 flat. Hindi po, Ma'am Kat. Hindi siya mahaba sa 5 flat. Ako 5'1" ako, Mi. Saktong-sakto lang yan. Ang